Hello guys, good evening. Jotono hingke tinike sinrumo kisti phaijak bono ama konbo phaijak hingke abon bagai angbon bagai ko rasirong najak bo tabuk sinrumo rokoi thui tongo ya tini kisa borong no maimi rok songoi chaphai dihini saka borong ni chasa nani musung mani tei chaphai dihini saka hingke amoni bagai no phaikata borong hingke angrumo thangai phunugano kisti tam khai tong किस्ती बा मोबाइल बाय कनेक्शन खालायना दे नों गुरुं गुरुं फानो खोनाय दं निफ्राय दरजा खायना हा पाय हा मालिक बो खोनाव हा किस्ती बा नों बरो फायका किस्ती नों ताल लुगैतौ Hayo de kisti, thogu de. To angka? Botol hingga susah kamu. Yang dukan mah thanta kesala. Pipe belak de kisti. Boko, gan. Tangka? Paket deh. Paket bayi nulen nung mana bo? Bluetooth lagi na? Lagi deh. Arun nungya dah? Nungai? Nungya? Suji cana deh. Neng suji caya. Kisti ini kenai rai dah deh. Nunai? Ibu. Bui bana sasuka kenai rai dah di kisti nih. Jes sasuka borok. Kisti ini kena color klay deh naik kesak color. Ruya po. Yang kisah naik deh, ke gan lagai dengan kisti. Jangan nahan deh. Bona iya, gan sih lagai na. Gan lagai deh. Iko moniram tini mangsa rok paiti hajak sinrumo tufan mangsa paiti sakam bose maimi rok songna nai togu mangsa tujak hingke tai iko sejona ha sejona kuli pleno dam plero parawo hingkle male 10 tiya rok simaru anu kelai amo berman putih sanan bagai. Engke mangsa kaisa songnai berman putih songnai. Engke kisti ni bagai kia toktai rogoi najak. Engke mami rok songlai kena. Oh chicken monna nai tongkha. Engke orok kisti ni bagai toktai rokjak. Engke chicken monna nai tongkha. Engke oro sejona berman putih songjak. Watai fai tong Kolkata watai tabo khoro hingke nang ang bai kok saya budi suano oba anu da bu anu budi aro kok saya kisti saya budi anu budi neng nok tangsina neng anu mo tumani tongya black kisti lo phainai nge neng tinile tumani tongya gari buru soto
কিস্তি Tata kisti. So ara phine play khana sari soni rogo phine. Hello guys, good evening. Jotoro hinke norong wan chagi tongkhana mia ang video jengdro bo busao. Good evening hine hinke tini bo good evening hine no sengo tamni bagai hinke ang mi fra ani blog complete khaimaliya mia horo ang kisti borong no tongdi hine saka tofana kisti kap kha horo belai no rumo thanai hine borong tipra bo no thanai hine kap kha hinke amon bagai borong mia pro hor 10 ta hai baji tongo afron thang paikha borong ani rumo tongmaliya hinke angbo hor kuthungmangai thangka hane angbo te blog khaijakliya thoi paikha borong thang paikha hinke na hinke tini phone ni simi hinke ang tabuk sukjara onek busy tongmani ta hinke tasingpuro si rumo phainai tarpor start khai kisa kok sawoi ang ani blog no paidi risinai hine hinke ang to ani je mansak ang chubawi tongo kisti songno hinke norok no busanane mujugo ani je video nai tongnai rokno kisti borong no je suk chuba man chuba di borong onek din dori oroma tongnai 6 month ni saka phano tongoi ma tongnai hinke 6 month to pura ma tongnai hini no confirm mungjak tarpore butebu to ma tongnan phan tongo hinke amoni bagai na ang narok no koinan mujugo je kisti songno je suk chuba man chuba di borong je suk din oro tongoi thanai asuk din no borong no chuba di hinke ang jesuk din kisti bai malai tong ang norong no update dona ni stress ta khainai blog ni bisingtui hinke norong ani channel no subscribe khaire di dati khe hinke dati khe norong notification mani thana